Selamat lemai serta merik tabik bahasa dengan kita semua. Aku Viviana Lena Guide kabulai dengan kita Bablutin Ukas pagi Iban. Ngepun ke berita malam tu ngau genturong ngelingik tasiak balai mayong guna Ang Cheng Ho. Dia tu benung diperunding ngambil diubah jadi palan dagang temuai besar di Batu Kawah. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian madah Perintah Sarawak mengenai inisiatif ngangkat ketabak kuari Ang Cheng Ho lama di Tempayak jadi palan Mensia Mayuh. This land, surrounding the land, these are all the private lands. So we are working on the private landowners to see whether we can turn the surrounding area into shopping centers as well as hotels, and so that together we can make this into a major tourist area for Batu Kawah. Further down the road, across the Jalan Stephen Yong, there's another 40 acres of parkland. So if we can reassign this 20 acres here, and another 40 acres there, Batu Kawah, there'll be another 60 acres of park for the public. And this is in addition to the Riverbank Park, in which is almost finished already. The grass bridge connecting the Riverbank Park to the Kampung Rantang Panjang. Kaban Kunci Negeri Adun Batu Kawahnya berjaku menyinya lebo di randau unit komunikasi Awam Sarawak UKAS di pengerami tuai bergulai ngau rakyat N14 Batu Kawah ke diatur di Balai Mayoguna Ang Cheng Ho di Kuching kena hari 6. Nerang sili lagi Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kemenggak Menteri Pengerai Mensia Mayuh Pengawal Berumah ngau Perintah Lokal Sarawak hendak ngenggai ke pemansang kederas ngasuh rega tanah individual di Batu Kawah Jampat Niki. Tangkoya Perintah Sarawak tetap dekat ransia ngemansang ke endurnya, ngambil disikap perengkah guna endur diau, endur recreation, ngau endur bekerja. Bab pengeraminya Dato' Amar Profesor Dr. Sim serta bini Datin Amar Eng Ong Sio Ian bisi limpang nyuak ke angpau ngagi nembiak miat berumur 12 tahun ngau biak agi. Kurang 500 ekor peranak hari pupu bangsa ngau agama di Sitak Kunsia Negeri Dun Batu Kawah datai ngericah ke pengeraminya. Penyerakup ngau pengelantang Sarawaknya dipugu besar negap ke politik kelimpah ngemansang ke ekonomi Sarawak. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah kawal serakup peranak pupu bangsa di Sarawak mesti ditan lalu ndak patut dikerugak sebaran raban. Pengelantang diasai ke Sarawak ngelamak tu nya dipugu ngagai penegap ngau pengelikun negeri kala ekonomi majak ngerembai lalu rakyat pupu bangsa berasai lantang diatung. Kita berasai lantang laban uliah hidup gulai ngau likun tajak bida budaya bangsa ngau agama. Pengerami bakal tahun baru Cina, gawai Dayak ngau hari raya puasa di intu lebih sebulan di Sarawak, lalu tu ngelait ke pengelikun ngau pengelantang hidup rakyat Sarawak ke diasai asil ulah berbahasa kepangan diri. Ia berjaku menyinya lebih berjaku buat pengerami ngintu tahun baru Cina ngau pengawal angkat sumpah komiti eksekutif baru serakup Klan Lee Miri di tu kena hari 5. Berbangunnya ia kemegak penyanding penemu mendam serakup Klan Lee Miri megap madah ke Perambu Sarawak merik pelajar percuma ngangai peranak asal negeri tu bertahun 2026 ngelai ke penduduk wang Sarawak Tegap lalu Perambunya uliah di Kemujur. Inisiatif pelajar percuma dekat diperjalai di IPT dipilih yang kaum Universiti Teknologi Swinburne Sarawak, Universiti Ketin Sarawak, Universiti Teknologi Sarawak UTS, Kolej Universiti ICATS ngau Palan Penyelut Teknikal Sarawak Sentex berpelasar ke pengandal Perintah Sarawak ngagai penegap ekonomi ke dekat terus mansang ngau tegap sagi rakyat hidup berserakup. Nitia ke penerang urung 580 ikut kaban serakup Klan Lee udah datai ngericah pengeraminya ke megap bisi diatur pengawak merik angpau ngagai orang tuai. Perintah Sarawak merik perhati ngagai sistem pemansang tumbuh nembiak miat di negeri tu. Sapit Menteri Pemansang Induk nembiak miat ngau pengelantang komuniti Sarawak, pemansang pengintu pengelantang komuniti Dato' Muhammad Razi Sitam madah upis Menteri Sidak Seruran kerjasama ngau upis pelajar negeri Sarawak JPNS ngau upis Menteri Pelajar Malaysia KPM dikena negap kagi pelajar tumbuh nembiak miat di negeri tu. Kita ada bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak lah mengenai isu-isu yang berkaitan dengan anak-anak kita yang tidak dihantar ke pendidikan awal kanak-kanak sama ada di peringkat sekolah rendah harian biasa di bawah ke Kementerian Pendidikan Malaysia yang iaitu prasekolah lah ada juga, utamanya di kawasan-kawasan luar bandar.
JPN Pendidikan, dia ada sebelum ini saya ada kerjasama dengan JPN untuk membantu menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan ketidakhadiran. Tapi bukan di peringkat umur 6 tahun saja, tapi peringkat sekolah menengah juga. Sebab kita tidak mahu banyak kes-kes yang menyebabkan pelajar tercicir, tidak pergi sekolah dan sebagainya. Ia berjaku munyinya lebuh di randau pemberita pengudap jadi kesedidik Sarawak Team Building 2024 di Damai Central di Tok Kenari 6. Ia madah baru sedidik dikena perintah Sarawak nentu kenadai nembiak-miat tinggal belajar kenyawari umur 5 ngagai 6 tahun. Kerajaan Sarawak telah menetapkan yang kategori B40 dan ke bawah dia diberikan secara percuma lah. Bagi B40 yang ke atas, dia bergantung dengan umur dan juga status, tapi tidaklah terlalu tinggi. Sebab itu sedidik ini terus diangkat sebagai satu pilihan untuk ibu bapa menghantar anak-anaknya belajar. Sebab itu kawasan bandar ni status ibu bapa mungkin ada lebih baik. Mereka ada banyak pilihan sama ada di swasta. Dan sekarang pun sedidik di kawasan bandar pun sudah menjadi pilihan komuniti kita. Dulu harinya berprogram kesbaka belak diatur lica integriti ngau penyalah makai suap pegulai ngau penolong kanan penguasa Komiti Besar Nagang Penyalah Makai Suap Malaysia SPRM Sarawak Azmizan Abdullah. Sepenyampau 203 ikut staf sedidik udah nguluk program team building ke diatur pengelamak 3 hari berengkah hari 23 hingga 25 Februari tu. Sama datai Manager Besar Sedidik Sdn Berhad Ayun Dahari, Manager Kanan Sektor Servis Korporat Sedidik Siti Roziah Bunsu Draman, Manager Kanan Sektor Berjalai ke Program Sedidik Awang Kediri Awang Mahdar, Manager Unit Pengerja Pengawak Kenyadi Penyeraris Sedidik Team Building Jelawai Munang, Manager Unit Perkara Wang Sedidik Nur Syahida Saupi, Pemangku Manager Operation Zon Betong Masti Ramut, Manager Operation Zon Sibu Rosnah Bid, Pemangku Manager Operation Zon Mukah Hayati Sapi, Manager Operation Zon Bintulu Naraini Mahdi ngau Manager Operation Zon Biri Fatimah Suai. Penyerakup ngau kawal bergulai antara Raban Bangsa lebuh ngintu pengerami patut ditan ngau dijaga. Nya dikena nentu ke rakyat seluruhan hidup likun lantang ngau meruan. Sapi Menteri Pengerai Malaysia Mayuh pengau berumah ngau perintah lokal Datuk Penguang Manggil Madah Tuan Baru Cina megadi rami Raban Bangsa Iban Melayu ngau orang Hulu serta bakal kebukai ngau dadai ngira asal penatai agama ngau budaya. Pihak megadi Marudi koya endang dirami bergulai. Ngenang pasal status pemansang dia, Datuk Penguang mengharap ke peranak dia ngenak manah bermacam perengkaguna ko dah disedia bakal waterfront Marudi ngau stadium dikena ngatur bermacam aktiviti. Ia berjaku menyenyak lebuh nguluk pengerami makai lemai Serimbai ngintu tahun baru Cina diatur bergulai kaban komiti AJK Cina Marudi poyut ngau lubok nibong kena hari 5. Dulu harinya Datuk Penguang megak bisi limpang ngatur pejalai ngusung Serimbai ngintu tahun baru Cina ngagai Chairman Serakup ngau kaban Kaunsil Pelilih Marudi laban dekat mending ke sebana peranak hari renggat baru kelimpah hari ngerapit ke kawal bergulai ngau rakyat. Bab pejalainya Datuk Penguang megak bisi ngabas pejalai kerja projek ngeletik Balai Suara Marudi ke disadang tembuk September 2024. Nguyang ngagai berita hari lubuk antu. Siti pengawak ngatur bergulai projek antara agensi perintah ngau peranak udah diatur ngambil berandau ke Perambu numbuh ke tabak Gelamping Wong Sulai. Randau ke diatur di Palan Servis Gabungan Parti Sarawak GPS Batangai kena hari 5 nya udah bertuai ke Sapit Menteri Dagang Terembangsa Industri ngau beranak ke Pukuk Sarawak Datuk Dr. Malcolm Musin Lamo. Lebuh berjaku yang kemegak kaban Kunsian Negeri Adun Batangai meri sadang penemu ngambil serakup ke merambu projeknya register di Agensi Pengeregister Gerempung Malaysia ROS sebedau nerus ke perambunya. Pemidang ex-tuai pemegai menua TYT Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud kena hari 3 tu tadi megak ninggal ke empas besar ngagai arena lumba di negeri tu kelebih lagi main muatai. Kuya Tun Taib empu ngelancar ke pengawak numbuh ke PMNS dalam tahun 2014
ti mandang ke pengeran niang ngangkat ke kualiti main Muay Thai di Sarawak ngambil seikas negeri bukai. Ko Jumaat Madah Baru, pengawak ngatur Muay Thai Trofi Kepala Menteri Belabuh hari 2013 nyentuh diatuk megak datai hari penemu Tun Taib. Semangat Tun Taib dekat medak mainnya terus mandang ndak dekat rapas lebuh ia megak nyukung pengawak ngatur pekit Muay Thai Trofi TYT Sarawak Belabuh 2014 pengudah yang jadi tuai pemegai menua negeri Sarawak ko Jumaat Madah Baru. Kuya ni yang cukup rindu ke main Muay Thai lalu seruran beri sukung dengan pemansang mainnya. Ukai semina hari sukut belanja ajak tang nyengkawum peransang. Nyak nyata di pedak lebuan yang pu sama datai medak pekit Muay Thai Trophy TYT Edition keterubah ke diatur tahun 2014 di Stadium Tertutup Petra Jaya. Nyak lain hari ke semua pengemeran Muay Thai di Sarawak. Jumaat meri penyinu hati ngagani yang sepiliak lalu ngarap ke semangat yang Tun Taib seruran diberkat koya lebuh dirandau. Jumaat Madah Baru tuai ti penuh vision Tun Taib menjadi Kepala Menteri pengalamat 33 tahun udah ngubah rampak main ngau lumbak di Sarawak nyentuk di kemegah ukai seminat di Sarawak tang menua luar megak. Tun Taib madam kesebut berumur 87 tahun di Hospital Peribit di Kuala Lumpur kena hari 3. Nak tu dulu buletin ukasi ban lemai tu goleng aku Viviana Lena. Berita kesili lagi tahu di pedak dengan semua lama media ukas yang kaum berportal ukas.sarawak.gov.my ngau ukas channel di YouTube. Ngujung ke buletin ukas ngau program tuai bergulai ngau rakyat N14 Petukawah ke diguluk Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian ke diatur di Balai Mayah Guna Ang Cheng Ho di Kuching kena hari 6. Ukas #saluran informasi rakyat.